فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tudo que as pessoas fizeram, tudo que essa pessoa fez e construiu na vida dele, sem o Tawhid, tudo aquilo lá ele não vai ser aceito. por isso نحن بنقول الإنسان لازم يقول شو التوحيد هو الأصل في عقيدة الإنسان. بعدين الإنسان سبحان الله بقضية التوحيد todos os mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a humanidade, o primeiro objetivo deles é ensinar as pessoas a crerem no único Deus. كل الأنبياء لما اجوا كان هدفهم فقط الهدف الأول هو توحيد الله سبحانه وتعالى. الهدف الأول. O primeiro objetivo seria o quê? Para que eles chamassem as pessoas para que adorassem ao único Deus. فقضية العقيدة كذلك شو بتعلمنا كمان أمور nós precisamos saber. الإنسان إذا كان يوحد الله سبحانه وتعالى, pessoa que tem a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, a crença verdadeira, ele construiu essa crença dentro da sua personalidade, da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Coran, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, هذا الإنسان قال حتى لو عمل بعض المعاصي والأمور وكذا ولكن عنده التوحيد, mesmo que ele praticar alguns pecados, algumas coisas e tal, e ele ter muitas coisas na vida dele, mas ele tem o quê? Tawhidullah subhanahu wa ta'ala, a unicidade, ao único Deus. Então essa pessoa, se ele entrar no fogo do inferno desde o final, ele não permanecerá dentro do fogo do inferno, dentro do castigo, porque no final ele irá sair. آخر شيء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ملائكتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة يعني بيقول ولو قال لا إله إلا الله uma vez. E essa crença permaneceu dentro do seu coração, essa crença ela faz com que ele esteja o quê? Não permanecerá dentro do castigo. Se Allah subhanahu wa ta'ala determinar que ele será castigado. الآخر لا يخلد في النار. ليش؟ لأنه عنده كلمة التوحيد. بخلاف الإنسان الذي يشرك بالله عز وجل. A pessoa que associa com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses. هذا الإنسان لا يجد رائحة الجنة. Essa pessoa não entrará no paraíso. E ele permanecerá eternamente dentro do castigo. ليش؟ من أجل التوحيد. فيعني التوحيد اللي هو أساس في حياتنا. ليش؟ حتى الإنسان يعرف أنه أنا في الأخير سعادتي أو شقاوتي من خلال التوحيد أو الشرك. A minha felicidade ou infelicidade será através de se eu sou uma pessoa que adora um único Deus ou adoro a vários deuses. Então a sua felicidade quando você adora a um único Deus. A questão do Tawhid que nós deveremos aprender, الإيمانيات اللي الإنسان المسلم لازم يتعلمها. قال أن تؤمن بالله. عندك أنت شو أركان الإيمان. حديث سيدنا جبريل que nós estamos falando quando ele entrou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois ele sentou e começou a perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre algumas questões e dentre elas أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان. Nós chegamos na questão da fé. أخبرني عن الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام que شو قال له عن الإيمان, que ele falou para ele sobre a questão da crença. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. É você crer em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do final e crer na predestinação, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na sua vida. Esses 6 pilares, كل مسلم لازم يعرفون. Todo muçulmano deve conhecer esses 6 pilares e crer neles. Além de crer, ele deve conhecer. شو بؤمن بالله. لأنه hoje você vê bastante pessoas que as pessoas falam بقول لك والله بس فلان يؤمن بالله وفلان اللي يكره الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا الدرس الماضي إنه حتى المشركين كانوا يؤمنوا بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. E se você perguntar para eles quem que criou os céus e as terras, eles irão dizer Allah. Quem que são? Allah subhanahu wa ta'ala está falando de quem? Dos incrédulos. Mas o que eles fizeram? Creram em Allah e colocaram estátuas para adorarem junto com Allah.
E quando foi falado para eles, por que dessas estátuas? Eles falaram, a gente não adora eles. Eles somente são intermediários entre nós e Allah. Allah não precisa de intermediários. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Se os meus servos te perguntarem de mim, diga que eu sou próximo. Allah subhanahu wa ta'ala não tem, ele não tem pessoas, não tem intermediários. Ninguém dentre as suas criaturas é intermediário entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem um contato direto. Subhanallah, se eu cometer um pecado, não preciso ir no sheikh. ناس كثير اليوم بيقولوا والله هات نروح لعند الشيخ وكذا مثل النصارى وين بيروحوا على الكنيسة عند البادري نعم vai lá para confessar com quem? Confessionário. Às vezes você vai confessar com uma pessoa que ele tem mais pecados do que você. Chegue? Confessar por outro ser humano. Com outro ser humano, fazendo como se ele fosse um Deus. Ah, não, mas intermediário. Não existe intermediários. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala te deu, ele falou, você tem um contato direto, você não precisa de intermediários. فالإنسان لما بيتوب, quando ele se arrepende de qualquer tipo de pecado, شو بيعمل؟ بينه وبين الله. Entre você e seu Criador. Não precisa ninguém saber o que você fez, o que você não fez, não. Basta Allah subhanahu wa ta'ala saber. Basta você se arrepender perante Ele. فلذلك يعني esses intermediários fazem com que a pessoa seja o quê? Uma pessoa que tem a crença não aceita, لأنه tem esses intermediários, tem outros deuses na vida dele. فلذلك قال أن تؤمن بالله وحده أنه هو وحده الذي يستحق العبادة فهو وحده في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.